سروسز ہاسپٹل کی ایمرجنسی کے آپریشن تھیٹر میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا ہے۔ آتش زدگی کے باعث ایک مریض کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ ایمرجنسی سے تمام مریضوں کو باہر نکال لیا گیا ہے اور ایمرجنسی کی پوری عمارت میں دھواں بھر چکا ہے۔ امدادی ٹیمیں آگ پر قابو پانے میں مصروف ہیں۔ اس حوالے سے مناظر ہیں جو کہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ سروسز ہسپتال کی ایمرجنسی کے آپریشن تھیٹر میں آتش زدگی ہو گئی ہے۔ آتش زدگی کے باعث ایک مریض کی حالت بھی تشویشناک بتائی جا رہی ہے، جبکہ ایمرجنسی سے تمام مریضوں کو باہر نکال لیا گیا۔ ایمرجنسی کی پوری عمارت میں دھواں بھر چکا ہے۔ امدادی ٹیمیں ہیں جو کہ آگ پر قابو پانے میں مصروف عمل ہے۔ آگ پر قابو پایا جا رہا ہے۔ سروسز ہسپتال کی ایمرجنسی کے آپریشن تھیٹر میں آگ لگی ہے۔ آتش زدگی کے باعث ایک مریض کی حالت بھی تشویشناک ہے، جبکہ ایمرجنسی سے تمام مریضوں کو باہر نکال لیا گیا ہے۔ سروسز ہاسپٹل کی ایمرجنسی کے آپریشن تھیٹر میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا ہے۔ آتش زدگی کے باعث ایک مریض کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ ایمرجنسی سے تمام مریضوں کو باہر نکال لیا گیا ہے اور ایمرجنسی کی پوری عمارت میں دھواں بھر چکا ہے۔ امدادی ٹیمیں آگ پر قابو پانے میں مصروف ہیں۔ اس حوالے سے مناظر ہیں جو کہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ سروسز ہسپتال کی ایمرجنسی کے آپریشن تھیٹر میں آتش زدگی ہو گئی ہے۔ آتش زدگی کے باعث ایک مریض کی حالت بھی تشویشناک بتائی جا رہی ہے، جبکہ ایمرجنسی سے تمام مریضوں کو باہر نکال لیا گیا۔ ایمرجنسی کی پوری عمارت میں دھواں بھر چکا ہے۔ امدادی ٹیمیں ہیں جو کہ آگ پر قابو پانے میں مصروف عمل ہے۔ آگ پر قابو پایا جا رہا ہے۔ سروسز ہسپتال کی ایمرجنسی کے آپریشن تھیٹر میں آگ لگی ہے۔ سروسز ہاسپٹل کی ایمرجنسی کے آپریشن تھیٹر میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا ہے۔ آتش زدگی کے باعث ایک مریض کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ ایمرجنسی سے تمام مریضوں کو باہر نکال لیا گیا ہے اور ایمرجنسی کی پوری عمارت میں دھواں بھر چکا ہے۔ امدادی ٹیمیں آگ پر قابو پانے میں مصروف ہیں۔ اس حوالے سے مناظر ہیں جو کہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ سروسز ہسپتال کی ایمرجنسی کے آپریشن تھیٹر میں آتش زدگی ہو گئی ہے۔ آتش زدگی کے باعث ایک مریض کی حالت بھی تشویشناک بتائی جا رہی ہے، جبکہ ایمرجنسی سے تمام مریضوں کو باہر نکال لیا گیا۔ ایمرجنسی کی پوری عمارت میں دھواں بھر چکا ہے۔ امدادی ٹیمیں ہیں جو کہ آگ پر قابو پانے میں مصروف عمل ہے۔ آگ پر قابو پایا جا رہا ہے۔ سروسز ہسپتال کی ایمرجنسی کے آپریشن تھیٹر میں آگ لگی ہے۔ سروسز ہاسپٹل کی ایمرجنسی کے آپریشن تھیٹر میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا ہے۔ آتش زدگی کے باعث ایک مریض کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ ایمرجنسی سے تمام مریضوں کو باہر نکال لیا گیا ہے اور ایمرجنسی کی پوری عمارت میں دھواں بھر چکا ہے۔ امدادی ٹیمیں آگ پر قابو پانے میں مصروف ہیں۔ اس حوالے سے مناظر ہیں جو کہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ سروسز ہسپتال کی ایمرجنسی کے آپریشن تھیٹر میں آتش زدگی ہو گئی ہے۔ آتش زدگی کے باعث ایک مریض کی حالت بھی تشویشناک بتائی جا رہی ہے، جبکہ ایمرجنسی سے تمام مریضوں کو باہر نکال لیا گیا۔ ایمرجنسی کی پوری عمارت میں دھواں بھر چکا ہے۔ امدادی ٹیمیں ہیں جو کہ آگ پر قابو پانے میں مصروف عمل ہے۔ آگ پر قابو پایا جا رہا ہے۔ سروسز ہسپتال کی ایمرجنسی کے آپریشن تھیٹر میں آگ لگی ہے۔ سروسز ہاسپٹل کی ایمرجنسی کے آپریشن تھیٹر میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا ہے۔ آتش زدگی کے باعث ایک مریض کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ ایمرجنسی سے تمام مریضوں کو باہر نکال لیا گیا ہے اور ایمرجنسی کی پوری عمارت میں دھواں بھر چکا ہے۔ امدادی ٹیمیں آگ پر قابو پانے میں مصروف ہیں۔ اس حوالے سے مناظر ہیں جو کہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ سروسز ہسپتال کی ایمرجنسی کے آپریشن تھیٹر میں آتش زدگی ہو گئی ہے۔ آتش زدگی کے باعث ایک مریض کی حالت بھی تشویشناک بتائی جا رہی ہے، جبکہ ایمرجنسی سے تمام مریضوں کو باہر نکال لیا گیا۔ ایمرجنسی کی پوری عمارت میں دھواں بھر چکا ہے۔ امدادی ٹیمیں ہیں جو کہ آگ پر قابو پانے میں مصروف عمل ہے۔ آگ پر قابو پایا جا رہا ہے۔ سروسز ہسپتال کی ایمرجنسی کے آپریشن تھیٹر میں آگ لگی ہے۔ سروسز ہاسپٹل کی ایمرجنسی کے آپریشن تھیٹر میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا ہے۔ آتش زدگی کے باعث ایک مریض کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ ایمرجنسی سے تمام مریضوں کو باہر نکال لیا گیا ہے اور ایمرجنسی کی پوری عمارت میں دھواں بھر چکا ہے۔ امدادی ٹیمیں آگ پر قابو پانے میں مصروف ہیں۔ اس حوالے سے مناظر ہیں جو کہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ سروسز ہسپتال کی ایمرجنسی کے آپریشن تھیٹر میں آتش زدگی ہو گئی ہے۔ آتش زدگی کے باعث ایک مریض کی حالت بھی تشویشناک بتائی جا رہی ہے، جبکہ ایمرجنسی سے تمام مریضوں کو باہر نکال لیا گیا۔ ایمرجنسی کی پوری عمارت میں دھواں بھر چکا ہے۔ امدادی ٹیمیں ہیں جو کہ آگ پر قابو پانے میں مصروف عمل ہے۔ آگ پر قابو پایا جا رہا ہے۔ سروسز ہسپتال کی ایمرجنسی کے آپریشن تھیٹر میں آگ لگی ہے۔ سروسز ہاسپٹل کی ایمرجنسی کے آپریشن تھیٹر میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا ہے۔ آتش زدگی کے باعث ایک مریض کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ ایمرجنسی سے تمام مریضوں کو باہر نکال لیا گیا ہے اور ایمرجنسی کی پوری عمارت میں دھواں بھر چکا ہے۔ امدادی ٹیمیں آگ پر قابو پانے میں مصروف ہیں۔ اس حوالے سے مناظر ہیں جو کہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔
सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी के ऑपरेशन थिएटर में आतिश ज़दगी हो गई है। आतिश ज़दगी के बाद से एक मरीज की हालत भी तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि इमरजेंसी से तमाम मरीजों को बाहर निकाल लिया गया। इमरजेंसी की पूरी इमारत में धुआं भर चुका है। इमदादी टीमें हैं जो कि आग पर काबू पाने में मसरूफ अमल है। आग पर काबू पाया जा रहा है। सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी के ऑपरेशन थिएटर में आग लगी है। सर्विसेज हॉस्पिटल की इमरजेंसी के ऑपरेशन थिएटर में आतिश ज़दगी का वाकया पेश आया है। आतिश ज़दगी के बायस एक मरीज की हालत तशवीशनाक है, जबकि इमरजेंसी से तमाम मरीजों को बाहर निकाल लिया गया है और इमरजेंसी की पूरी इमारत में धुआं भर चुका है। इमदादी टीमें आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। इस हवाले से मनासिर हैं जो कि आप मुलासा कर सकते हैं। सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी के ऑपरेशन थिएटर में आतिश ज़दगी हो गई है। आतिश ज़दगी के बाद से एक मरीज की हालत भी तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि इमरजेंसी से तमाम मरीजों को बाहर निकाल लिया गया। इमरजेंसी की पूरी इमारत में धुआं भर चुका है। इमदादी टीमें हैं जो कि आग पर काबू पाने में मसरूफ अमल है। आग पर काबू पाया जा रहा है। सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी के ऑपरेशन थिएटर में आग लगी है। सर्विसेज हॉस्पिटल की इमरजेंसी के ऑपरेशन थिएटर में आतिश ज़दगी का वाकया पेश आया है। आतिश ज़दगी के बायस एक मरीज की हालत तशवीशनाक है, जबकि इमरजेंसी से तमाम मरीजों को बाहर निकाल लिया गया है और इमरजेंसी की पूरी इमारत में धुआं भर चुका है। इमदादी टीमें आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। इस हवाले से मनासिर हैं जो कि आप मुलासा कर सकते हैं। सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी के ऑपरेशन थिएटर में आतिश ज़दगी हो गई है। आतिश ज़दगी के बाद से एक मरीज की हालत भी तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि इमरजेंसी से तमाम मरीजों को बाहर निकाल लिया गया। इमरजेंसी की पूरी इमारत में धुआं भर चुका है। इमदादी टीमें हैं जो कि आग पर काबू पाने में मसरूफ अमल है। आग पर काबू पाया जा रहा है। सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी के ऑपरेशन थिएटर में आग लगी है। सर्विसेज हॉस्पिटल की इमरजेंसी के ऑपरेशन थिएटर में आतिश ज़दगी का वाकया पेश आया है। आतिश ज़दगी के बायस एक मरीज की हालत तशवीशनाक है, जबकि इमरजेंसी से तमाम मरीजों को बाहर निकाल लिया गया है और इमरजेंसी की पूरी इमारत में धुआं भर चुका है। इमदादी टीमें आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। इस हवाले से मनासिर हैं जो कि आप मुलासा कर सकते हैं। सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी के ऑपरेशन थिएटर में आतिश ज़दगी हो गई है। आतिश ज़दगी के बाद से एक मरीज की हालत भी तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि इमरजेंसी से तमाम मरीजों को बाहर निकाल लिया गया। इमरजेंसी की पूरी इमारत में धुआं भर चुका है। इमदादी टीमें हैं जो कि आग पर काबू पाने में मसरूफ अमल है। आग पर काबू पाया जा रहा है। सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी के ऑपरेशन थिएटर में आग लगी है। सर्विसेज हॉस्पिटल की इमरजेंसी के ऑपरेशन थिएटर में आतिश ज़दगी का वाकया पेश आया है। आतिश ज़दगी के बायस एक मरीज की हालत तशवीशनाक है, जबकि इमरजेंसी से तमाम मरीजों को बाहर निकाल लिया गया है और इमरजेंसी की पूरी इमारत में धुआं भर चुका है। इमदादी टीमें आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। इस हवाले से मनासिर हैं जो कि आप मुलासा कर सकते हैं। सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी के ऑपरेशन थिएटर में आतिश ज़दगी हो गई है। आतिश ज़दगी के बाद से एक मरीज की हालत भी तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि इमरजेंसी से तमाम मरीजों को बाहर निकाल लिया गया। इमरजेंसी की पूरी इमारत में धुआं भर चुका है। इमदादी टीमें हैं जो कि आग पर काबू पाने में मसरूफ अमल है। आग पर काबू पाया जा रहा है। सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी के ऑपरेशन थिएटर में आग लगी है। सर्विसेज हॉस्पिटल की इमरजेंसी के ऑपरेशन थिएटर में आतिश ज़दगी का वाकया पेश आया है। आतिश ज़दगी के बायस एक मरीज की हालत तशवीशनाक है, जबकि इमरजेंसी से तमाम मरीजों को बाहर निकाल लिया गया है और इमरजेंसी की पूरी इमारत में धुआं भर चुका है। इमदादी टीमें आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। इस हवाले से मनासिर हैं जो कि आप मुलासा कर सकते हैं। सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी के ऑपरेशन थिएटर में आतिश ज़दगी हो गई है। आतिश ज़दगी के बाद से एक मरीज की हालत भी तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि इमरजेंसी से तमाम मरीजों को बाहर निकाल लिया गया। इमरजेंसी की पूरी इमारत में धुआं भर चुका है। इमदादी टीमें हैं जो कि आग पर काबू पाने में मसरूफ अमल है। आग पर काबू पाया जा रहा है। सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी के ऑपरेशन थिएटर में आग लगी है। सर्विसेज हॉस्पिटल की इमरजेंसी के ऑपरेशन थिएटर में आतिश ज़दगी का वाकया पेश आया है। आतिश ज़दगी के बायस एक मरीज की हालत तशवीशनाक है, जबकि इमरजेंसी से तमाम मरीजों को बाहर निकाल लिया गया है और इमरजेंसी की पूरी इमारत में धुआं भर चुका है। इमदादी टीमें आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। इस हवाले से मनासिर हैं जो कि आप मुलासा कर सकते हैं। सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी के ऑपरेशन थिएटर में आतिश ज़दगी हो गई है। आतिश ज़दगी के बाद से एक मरीज की हालत भी तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि इमरजेंसी से तमाम मरीजों को बाहर निकाल लिया गया। इमरजेंसी की पूरी इमारत में धुआं भर चुका है। इमदादी टीमें हैं जो कि आग पर काबू पाने में मसरूफ अमल है। आग पर काबू पाया जा रहा है। सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी के ऑपरेशन सर्विसेज हॉस्पिटल की इमरजेंसी के ऑपरेशन थिएटर में आतिश ज़दगी का वाकया पेश आया है।
आतिशज़दगी के बायस एक मरीज की हालत तशवीशनाक है, जबकि इमरजेंसी से तमाम मरीजों को बाहर निकाल लिया गया है और इमरजेंसी की पूरी इमारत में धुआं भर चुका है। इमदादी टीमें आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। इस हवाले से मनासिर हैं जो कि आप मुलासा कर सकते हैं। सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी के ऑपरेशन थिएटर में आतिशज़दगी हो गई है। आतिशज़दगी के बाद से एक मरीज की हालत भी तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि इमरजेंसी से तमाम मरीजों को बाहर निकाल लिया गया। इमरजेंसी की पूरी इमारत में धुआं भर चुका है। इमदादी टीमें हैं जो कि आग पर काबू पाने में मसरूफ अमल है। आग पर काबू पाया जा रहा है। सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी के ऑपरेशन